सबकी साथ सबकी विकास सबकी विश्वास मोदी है तो गारंटी है। अकक बीजेपी बदलने बखाक्तै भारत हाक्तरनि सिमे हास्ते गोनाङै खापानि खासुकसं बाबिसा बखाक बरम गोनां त्रिपुरा हामग्रा मन्त्री विकास देबबर्मा अ तैकर्म बिसिनि लुकुरंनि थानि आसुक खामफ्लाय माननानि सिगां नगब्रुम ब्रुम हाबै कक रिलांमानि कक नारकमानि अ मांप्लि ग्राउन्ड जिर' रिपर्टिं बिसिंतै नर्थ इस्ट खरां तबै दङ खापानि खासुकसं मानजुइ दंदे जों सुक्रुबै कक सालायानो खोनालायानो खुनजु काइसमै खोना जाबायदि बेलाय कक्तमा काहाम याखैबा अ आमसाइनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै बेलाय कपाल काहाम बेलाय कक्तमा काहाम जों यांनि मांप्लि नाहारलायनाय किसे सायाव फायदि आनि थाइ नाहारै प्ले ग्राउन्ड याखैबा थोंखला स्टेडियम अंगै दंगो बेलाय कतरमा बेलाय हारलै आंगायंग नाहारमायang दंहा नगबारनि बागै अ बलदजार बाय हाफं वाखै दङ थाबुक हाइनि बागैनो लुकुरकबो बरम गोनां विकास देबबर्मा कामि फायखाय खम मालाबाय लामसगो आसुक खामफ्लाय नायथक बाय आसुक रिसगो यांनि बलदजार जेता हावा खाक तमनि आबने मांगुलि किसना हादि खापांनि खासुक सं अबदन हेनो सबकी साथ सबकी विश्वास सबकी विकास जों जरा काइसाबो बेंगैलायो कक सालायो सामं खालाय मांगलाक आहाय मांगलाक पियाबा नर्थ इस्ट खरां हाबानकनि बखाक्तै पिथाय कक सामानिया लुकुरक ताबुक बेनि बागै कबर साजाक लुकुरकनि खावो एमन भाबे थाइ सोनामका बरमनां विकास देबबर्मा अ थाइयो हाबका हंगायनो अ आमसे हाबका हंगायनो बबाग्रानाव लामसक्तै खुमालाबाय लामसलायो तिनिबो जों किसिजा ककदमाय गोरोंखा अ कामिबोनो गोबांमा संका बरक केबेंनाय बदलनो बुथ काइसा बरिया साबो साबो तामो मानिमैयाखौ तामो स्किम थुगियाखौ अ आमसायो खरगनै मंडल जनजाति 29 कृष्णपुर जनजाति मंडलनि जीएस प्रेसिडेंट लगिबो तुयै गोबांमा संका बरक लगी तुयै बरन रेली अंगै दङ अ रेली बियां दिगि जों आबोबो नायलायनाय रतुलायनाय लुकुरंनि खुबतुय बो कमेन्ट काहाम हाया जोंना हारलायनाय ताइ यांगनर नुहुरि मान दंहना अ तुइरंनो किसा जुम फायना हादि अबो हंगाय फिशारिज दप्तर याखैबा फिशारिज आ तां बेदेकनि बखाक्तै अरबो पुखरी याखैबा पुचकिनि थाइताम सरि थाइनै बेलाय कतर कतरका खुरजाक अरनि बिना फिशारिनि बुमुं दक तामो जों आबो मेनसन खालायानो बिना फिशारि नायतोगानो बोसोक रांमारिनि स्किमाबो बर बोसोक बबर सामं पाइखा बिनि खानाय मुसुं टिकेटा सामं खालाय रिजाखा जों अबरबो नाहारलायानो पियाबा जेता मांप्लि मानमानि खापांनि खासुक सं अरबो बेलाय नायथथक बेलाय कतरमा बेलाय एरिया कतर नाहारै नर दुहिमान तखना ओ जे बुलडोजार रेलवे कोम्पानी एनएस कोम्पानी जखन लाहार सनामो याखेबा मालखुंकलक थांलाय सुख्लायनायनि लामा सनामो अ थाइरगसे अबहाय बुलडोजार यूज खायमानि याबा बरम गोनां त्रिपुरा हामग्रा मन्त्री तिनि अबहायनो अर यूज खालायरिबै बेलाय कतर हापुं वाखागै थां दङ खाबानि खासुकसं लुंगाव हा लुबै थां दङ अरनि अ लुकेलिटिनि बसाबुति रंनि बागै थैनांगौ भबिष्यत चाकमा गाता थाङै थोङा नाया जात तेलियामरा थाङै थोङा नाया जात एदिसि आमसाया थाङै थोङा नाया जात एदिसि याकेबा सरि खुंगुलुं आमसाया थाङै थोङा नाया जात अ आगिनि आथारमरा ताबुनि हासिक ब्रेम बाय आरि अ तैकर्म बिसिबो थुङै माननाय मंगिया गामि आर डेभेलप हाबानक बाय खबजाक जत बसंनि बसाबुति रक अबहायकेनो वानसुगै बेलाय काहाम सामुं याप्रि बारजाक मानजुइ तंदे बरनि गायसा रेली कतरमा तंफो कामि हाबजाक जों मालाय कक सालायनो मानजुदि नरनै सालब्रुमनो कामि दलि नर हिन्दायो तामनि बागै इलेक्शनाव नानि जाना तामनि बागै हिन्दायमो दिनै जों हिन्दायमानि ग्राम सलो अभियान दिनैनि कैसा चिनि भारतीय जनता पार्टी दिवस बनि उपलक्षे 6 तारिख सिमी 12 तारिख अब्दि चलेनाय
oke जों या चलेमानि kok tini ya solima dia जों tini solekha oke जों oro tini এই বিজেপি সরকার ফাইগৈ তিনি নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী বর্তমান চিনি দেশক রখা চিনি পাহাড় অঞ্চল চিনি গ্রাম অঞ্চল তোমা রখা বতে হাইরন जों জনগণ বাই जों আলোচনা আমলাইনাই সাবনি তামো মাথায় দंख নক মাখাদে নক মায়দে খিথাই মাখাদে মায়ে খদে যারা মায়ে খ নক মায়ে যারা নক মায়ে খ যারা খিথাই মায়ে খ যারা তৈনি সুবিধা মায়ে খ বতিরন जों রুতগৈ जों জনগণ সুযোগ সুবিধা রাবানি বাঙ্গৈ চিনি সরকারনি হইতে স্কিম সফাইজাক নক খিথাই দুই যে স্কিম সফাইজানো जों জনগণ পোষক রাবানি বাঙ্গৈ চিনি এই তিনি গ্রাম সভা নরনি অ কামি বলে বর্তমান থবাই খেয়াল লুকুরাও যে বাংমা দালি বিদাল সেপ হাপাং যে ইয়াফারি তমনে ইয়াখাইবা সাকলালে তমনে তুই থবাই খা মোটামুটি থবাইলা হ্যাঁ তবে কিছুটা বড় থুয়ে দङ কিছুটা বড় থুয়ে দङ মন जों তিনি রুতগৈ বরক বাই जों মালাইনাই মালাইগৈ সাবমাখা जों রুতগৈ আগামী দিনে जों বরনো রফিনাই নেনি সিনি মুখা আনিবো মুং আনি সিনি মুখে 29 কৃষ্ণপুরনি জনজাতি কমিটিনি জিএস অনিত বাহাদুর জমাতিয়া 29 কৃষ্ণপুর জনজাতি জিএস বাই जों বরং মন বাই কক সলাইকা তাই খরকসা বাই কক সলাই নেকো সাম জিএস সরি বতাম বারজাবো দं সাইমিয়া পিয়াবা সালবুরুমনো দল মলতুই অবাকে কামিও বরংনি জরা কাইসাও নগমানি আইপিএ তিনি সংগ্রাম মানে ইয়াপরি বাই হাদলুই কাওই বাম কামালাং মানে আবো কুবুই তাতালিয়া ইয়াগুলো ববাগ্রা বাই তিদিলজাক বরংনি ত্রিপুরা মথানি অবহাইনি অংখা পিয়াবা তাবুক হংকাই তাইসা জনজাতি বিসিংও অবহাইকেন কামিও সালবুরুম লেলা ইয়াব্রক সাইমিয়া সংমারি বসকাং তর দं ববনতি কক আলাই আবাই মুং সবাই শুক্রবাই বিনথানি মসং খালাयना অবহাইকেন আথারামুরা আগেনি তাবুকনি হাসক ব্রামনি সিমি চেঙ্গৈ নরনে অ কৃষ্ণপুর এমন নুখুং বাতকরি নর হাবলায়ো কক সালায়ো মুদ্দাতা মাবনি আসল বেলেকেন হামবাই চিনি খরাং নর্থ ইস্ট খরাং ন চিনি তাকুক মিডিয়া ন এই তিনি যত ফাইমানজাক ফাইনাই চিনি এলাকানি যে নরেন্দ্র মোদীনি যে দল ন হামজাকনাই বিজেপি ন হামজাকনাই তিনি जों 1 तारिखनि सिमि जों गाव चल अभियान जों खालायलायखा 6 तारिखनि सिमि तिनि जरा खायलाय दङ जों आबन बागैनो जों मानथाय सकथाय जों बाइखे चिनि एलेकाव चिनि सारा त्रिपुरा राज्यआव जों बाइखे मानथाय सकथाय न बाइखे जों जनगण पुसग्रिनाय आबन तेनो जों तिनि गाव चल अभियान चिनि नरेंद्र मोदी नेतृत्व तै खालायै जों उतुक्ता जों जत जागावनो जों सकजाक तिनि पाइथाखिनै चिनि एडिसि एलेकाव चिनि 29 कृष्णपुर अर शक्ति केन्द्र दैमुन्दु शक्ति केन्द्र आवतायो जों तिनि गुरलाय दङ आबन तेनो जों चिनि जनगण बाइखे याक याकं बाय बासारे मानाय जे नरेंद्र मोदी जे आसासे मानि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास इनमानि न तै जों तिनि जों गुरलाय दङ जों जनगण बाइखे जों थांमानाय चिनि एडिसि एलेकाव जों गोबांमा पतेर पत जों थुथायै जों बाक्साखे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड साव बाक्साखे त्रिपुरालेण्ड होनै जों बदिनसाखा साफायखा এই বাম জমানাत जों बिदाय खालायै जों बाइखे रिखा आबसलाय गोबांमा जों रिखा हिनै जों 25टा बছর सलाय जों 6-7टा बছर जों गोबांमा रिखा हिनै जों नुखा जनगण बसिखा जनगण ब हामजाखा बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा गभर्नमेन्ट न चिनि त्रिपुरा राज्यआव बाइखे जों चिनि ओ हाथाय हाफङाव बसबास खायनाय रंनो बाइखे बग माइरिनाय बाइखे नगरिनाय बाइखे तैरिनाय बाइखे फेरांरिनाय आबन तेनो जों जे जागाव माइया जे जागा सगियाखो जे जागा पुसगियाखो आबन तेनो जों तिनि गुरलाय मानेमु नों बबार जाबो दं नरनि बदलनि आनिखे 29 कृष्णपुर मादार मंडलनि जीएस आनि मुंखे वाथ्रे मौसम मोदी है तो गारंटी है सबके साथ सबकी विकास सबके साथ सबकी विश्वास सबके साथ सबकी विश्वास नहीं कखाइन रुखसावैन बरम गनां अ भारत हाक्टरनि पीएम नि दागे मंबाय रांचाक त्रिपुरा हानि मुंगनां साजला 29 कृष्णपुर विधानसभानि विधायक याखाइबा ताबुकनि कैबिनेट मिनिस्टार त्रिपुरा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मानि तैदल मंबाय अ बरनि वारियर्स रक जरा गाइसेव बिनि खुक्तिना मानखा बरबा हा साननाय बदल न पियाबा
tamoni bagai o bodolo thangka srai khlaika chini borong gonang bathrai molsom aboni sai sikang singora kok salaika jonojati oro 29 Krishnapur mondoli GS obo haikeno khapangni khasuk song tamo thugiako tamo kureikho obo haike borok mangpliti sabui borokni mondolo ribo mondolni simi montri ni arthango montri tui phayo budget piaba borokni o kamio je borok khoktui permani kwbangma lukurokna manthai soktai thugjasung ground zero report ni bisingtui kisesa na harlaino kwbangma mangplising obo nokha kamio borok sudu himui simiya borok joining program bo khlaio kwbangma panda khlaio obo haikeno tuidului ekta budboria khoroksani ya simano feria kebengnai bosong kebengnai bodolni bokhago riglak chongmaribo obo haikeno rak damarijak 18 mora agini tabukni hasuk beremo saltam salbri romoi borong gonang tiprasa hamkrai mantri noro thanglai makha ang noro bekok salai beka obo haikeno kok samano ruk sawi beni warriors rok yakhaiba BJP ni bokhaktei BJP ni sapotarok sikla sikli oro boma bofa oro jotno neni joto bosongni bisingono mililai yakhai borokor kamio panda bokhlaio yakhaba rally khlai tongo kobangma songka borok tuyui borok tini oro lama himboto khlaibnai oboni yagulo bothayo thanai sing sapung yakhaba tini salsani update norone buskango te phene mangpili sana koine yango phaye yangnei mangpili sana hari zoom khlaina hanane bage koinai nang oro thane obo haikeno jora kaisao 92 din himmani IPF tini youth IPF ti yakhaba sikla bodolok o jorao borongni himmani yapirini tungmani horjolai bai kmamani bam sachon abokubui yagulo Tripura mothabo haikeno asomsa hapango thangmani phiaba lukurongni khugo tabuk isa tentai lemani kokthai je ha dofani kokno sabui yapari ribui meya tai babisa bukhak lukurongni bukhaktei koksil samung obo rangchak habubagra chaita gui tongo phiaba hatai dofani bagai samung tangani masa musu leader yakhaiba borongni bisingo lukuk bai asu khamplai rijanai rok baino kwbangma koksil sabane mangpili ro sangmano kahamke zoom khai kotor khai na hadi जों borok bai borokni bukhago busul lukurok phaino sungtri nailena manjoi tongni north east khorang